अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब इंटर रिलीजन भी स्टडी किया तो एथिक्स सबके जो हैं वो रिलीजियसली थोड़े थोड़े डिफरेंट इसलिए कर लिए कि किसी एक को प्लेटफॉर्म कर दिया, ठीक है। लेकिन जो अल्लाह की उतारी हुई किताब है, जैसे हमारे कुरान में है कि तौरात और ज़बूर और इंजील, इन सब पे ईमान लाओ, उन सबको मान लो कि वो अल्लाह की तरफ से है और कुरान भी अल्लाह की तरफ से है। तो जब मैंने कुरान स्टडी किया तो जो हमारे कल्चर रिलीजन है, जो हमारा कल्चरल रिलीजन है, वो एक अलग चीज़ है। अब इस कुरान में चेंजेस कैसे ला सकते थे? अल्लाह ने तो मना कर दी, पिछली किताबों को चेंज कर दिया। अब इस कुरान को नहीं चेंज कर पा रहे तो क्या किया उन्होंने? ज़ईफ़ हदीसों का सहारा लिया और इसको निसाब बना दिया, जबकि अल्लाह ने कहा कि कुरान तुम्हारे लिए मुकम्मल एक हिदायत है। हाँ, पेशेंट आ गए थे। तो सारी चीज़ों में यह है कि सच बोलना है, किसी को नाहक किसी का माल नहीं खाना, किसी को चीट नहीं करना, सबकी वैल्यूज़ यानी सबकी जो रिस्पेक्ट है, एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कंसिडर रखना है कि अपने आप को डैमेज नहीं होने देना, ये सब चीज़ें। फिर कुरान में दो चीज़ें फ़ौरन कह दी कि अल्लाह कहता है कि मैं सच हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं मैं सच हूँ, और शैतान झूठ है। ये एक ऐसी बड़ी क्वालिटी है जो आपको बताती है कि आप मुस्लिम हैं या नहीं। कोई झूठा शख्स, बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला, अल्लाह ने उससे उसको मलामत की है। किसी ऐसे शख्स में के कहे में मत आ जाना जो हद से ज़्यादा झूठ बोलता हो और कस्में खाता हो, यानी झूठी कस्में खाता हो, यानी जो झूठ बोलता है वो झूठी कस्में ही खाएगा। तो अब यहाँ पे देखें आप, जो औरतों के मामले में कितना झूठ बोलते हैं, तो फिर आप मुस्लिम की कैटेगरी से निकल गए। किसी भी मज़हब का कोई हो, अगर वो अल्लाह के रूल्स फॉलो कर रहा है तो वो मुस्लिम है। अगर वो अल्लाह के रूल्स नहीं फॉलो कर रहा तो वो अल्लाह को नहीं मान रहा। जो झूठ बोलता है वो अल्लाह को नहीं मान रहा, वो अल्लाह को नहीं मान रहा। वो अपने आप से भी झूठ बोल रहा है कि मैं अपने अल्लाह को मान रहा हूँ। जो सूरह बकरा की शुरू की आयतें हैं कि ये अपने मुंह से कहते हैं, हालांकि ये झूठ बोलते हैं, ये अपने मुंह से कहते हैं, और अल्लाह ने इनके जो दिलों पे पर्दे डाल दिए हैं कि अब वो अल्लाह की जो मेन हिकमत है उसको नहीं समझेंगे। तो आप आज देख लें, जो कुरान पढ़ रहा है वो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर जाने, बग़ैर अंडरस्टैंड किए उसे बस पढ़ा है, हलक से नीचे वो उसके दिल में उतर ही नहीं रहा, वो बात उसकी सरायत कर ही नहीं रही। जब आप कुरान नहीं समझेंगे, फिर ही तो आप कहेंगे हमारे मौलाना ये कहते थे, वो कहते थे, ये कहते थे। जब आपके पास कुरान में एक चीज़ लिख दी गई तो आपको किसी का रेफरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सलाह पढ़ो, कैसे पढ़ी? रसूलुल्लाह ने ऐसे पढ़ी। ये सदका दिया, कैसे दिया, किसको दिया, किस वक्त दिया? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अपने बीवी बच्चों को, अपने अहलो अयाल में बीवी बच्चे आते हैं, आप अपनी अहलिया, अपनी माँ को नहीं कहते, अपनी बहन को नहीं कहते, साहिबा, अहलिया जो आपके साथ है, जो हर वक्त आपके साथ है। और अल्लाह ने हर पर्दे हटा दिए इसमें कि आप के बिल्कुल जो छोटी से छोटी भी आप गुफ्त शनीद कर लें, क्योंकि हर प्राइवेसी हटा दी। ये आप नामहरम के साथ जो ये सारी चीज़ें रिलेशन, तो आप में वो इंटीग्रिटी, वो सच्चाई है ही नहीं। अब आप खुद देख लें आप कहाँ खड़े हैं। तो जो झूठा है उसको झूठे रिश्ते पसंद आएंगे, वो हर चीज़ में झूठ है, अपने जॉब में झूठ है, अपने साथ रहने वालों के लिए झूठा है, अल्लाह से जो झूठा है ना उसमें इखलास है। अपना भी सगा नहीं जहाँ थोड़ा सा फ़ायदा और मज़े देखे। एक जो आप कहते हैं कि जी लाइफ को एंजॉय कर लो, उसमें आप अल्लाह माफ़ करे अपनी बॉडी में HIV, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, हर चीज़ घुसा रहे हैं, कैंसर सेल को दावत दे रहे हैं। क्या ये मज़े तो नहीं हैं? दिस इज़ ऑल आपका दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक है। जिस माशरे में आप बढ़े, अब आपके जो स्कूल है वहाँ पे जो आपकी टीचर है वो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे उतार रही है, अपना गुस्सा उतार रही है, ताने दे रही है, हर तबाही और बर्बादी हर उस शख्स के लिए ताने देते हैं और ऐप तलाश कर रहा है। और वो ऐप तलाश करी, वो ये नहीं कर रही कि तुम्हारा बहुत अच्छा बेटा ये है, इसमें आप एक्सीलेंस हो सकते हो, आपकी ये क्वालिटीज़ हैं, ये वीकनेस है। हर इंसान में वीकनेस है, हर इंसान में स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज़ हैं, उसको कोई परवाह नहीं। आपकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ वो आपकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ को भी दबा देती है कि जी हमारे तो कैरिकुलम में ये नहीं है। तो आपके कैरिकुलम में एक वीक नेशंस बनानी थी, वो 2 जनरेशन से वीक नेशंस ही बन के सामने आई हैं। इतनी वीक हैं कि वो अपनी मर्ज़ी की निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उस पर खड़े हो ही नहीं सकते।
آگے جو ان کے چیزیں آئیں گی، جو مشکلات آئیں گی، وہ اس پہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، اتنے ویک ہیں. تو یہ کیا نسلیں سنبھالیں گے؟ یہ کیا سنبھالیں گے؟ پھر اگر میں ریسرچ کروں تو وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے بچوں کو گھر نہیں دیا، کرایوں پہ رلایا انہیں، اور ایک سسٹم میں ڈال دی جس میں وہ کبھی اسٹینڈ اپ نہیں ہوئے اپنے بچے کے لیے، وہی ہوتے ہیں کہ تم مجھے آخر میں سنبھالو گے، اور ایموشنلی ان کو بالکل ایموشنلی جکڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ میرے کیے ہوئے جو تمہارے بہن بھائی ہیں، نہیں میری جو پیداوار ہے اس کو بھی تم دیکھو گے. وہ خود اس کے لیے کافی نہیں ہوتے، وہ اپنے کمفرٹ زون سے کبھی نہیں آتے. تو وہ اپنے بچے کے اوپر ڈپینڈ. اب یہ آگے جائے گا، ہمارا تو وقت گزر گیا، ہمارا وقت مشکل تھا، آنے والا جو وقت ہے وہ اور مشکل سے مشکل تر ہے. اگر آپ نہیں بنا سکے تو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ فرام یور چائلڈ کہ وہ یہ کرے گا. بھائی میرے تو والدین نے محنت نہیں کی تھی، آپ نہیں پڑھ پائے، آپ کے والدین نے آپ کو اسکول میں بھی ڈالا تھا، آپ کو کتابیں بھی اس وقت سستی تھیں، اس وقت کمپٹیشن بھی نہیں تھا، تو آپ شروع سے ویک تھے نا. اور یہ پیرنٹس جو جن کی میں بات کر رہی ہوں، یہ ایموشنلی بڑا اٹریکٹ کر کے رکھتے ہیں اپنے بچے کو کہ میں اگر ہٹ گیا، اس دنیا سے چلا گیا تو تم تباہ. رہی آپ کے والدین کی ایک عمر ہے، انہوں نے وہ گزارنی ہے، پھر آپ کی ٹرن ہے. تو آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، یا جس طرح سورہ یاسین میں کہ تم نے انہیں گمراہ دیکھا اور انہیں کے فٹ پرنٹس پہ چلتے رہے جو آپ کرتے ہیں. تو پاکستان کا کلچرل ریلیجن ہر ایک کا الگ ہے، تبھی اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں. جو ہمارا کلچر ہے وہی ہمارا ریلیجن ہے. تو ریلیجن کسی کے پاس نہیں ہے، کلچر سب کے پاس ہے. آپ کلچرل مذہبی ہیں. ایک بڑی اچھی میں کل پوسٹ دیکھ رہی تھی کہ آپ کلچرل مذہبی ہیں، یعنی آپ اپنے ماں کے دین پر ہیں. تو جو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے دین سیٹ کیا ہے، آپ اس کے اوپر ہیں. والدہ نے جو آپ کو گھر کا دین سیٹ کر کے دیا، آپ اس پہ سیٹلڈ ہیں، تو آپ اس کے دین پر ہیں. آپ اللہ کے دین پر نہیں. اگر آپ اللہ کے دین پر ہوتے تو وہ کتاب سب کے لیے ایک ہے، اور اس میں چیٹ کرنا، کسی کا مال نہ حق کھانا، اپنے بچوں کو پراپر وراثت دینا، جب بھی دیں گے نا وراثت، جو سورہ نساء اتنا بڑا چیپٹر ہے، اپنی بیوی کو بھی دینا، اپنے بچوں کو بھی دینا، تو آپ نے کچھ بنایا ہوگا. ٹھیک ہے، میں اگر یہ چیپٹر کسی کو پڑھاؤں گی، اگر میں کوئی، اللہ نے بک لکھی ہے، لیکن اگر میں کوئی ٹاپک کسی کے لیے سجیسٹ کروں گی تو میں اس کو یہ ایزیوم کروں گی کہ اس نے یہ سب کیا ہو. تو یہ جو پپٹس بٹھائے ہوئے تھے کہ جی فقیر، اللہ کے قرآن میں سارے بادشاہ گزرے ہیں نبی، کوئی فقیر نہیں تھا. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو ان کا جو دجالی فتنہ تھا وہ نظر آ جاتا. پر آپ نے اس سسٹم کو ہی اپنا لیا، پھر چھوٹے چھوٹے اپنے اور سسٹمز بنا لیے کہ اس میں آپ کمفرٹ زون میں ہیں، یا آپ کے کمفرٹ لیول کا ہے، یا آپ کے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے، آپ کو آسانی دے رہا ہے. اللہ نے ہر ایک کا حق اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو کہا ہے کہ تم کام کرو گے. یہاں تو برا مان جاتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ آپ کی ماں یہ کام کر لے، برا مان جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ بھئی تم سب کو ہم نے مشقت کے اس پہ بنایا ہے، کہ یعنی اپنے ایٹ لیسٹ اپنے تو ذمہ داریاں تم اٹھاؤ نا.